Salam alaikum les التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا la correction de l'exercice numéro 7. On rappelle que A delta B égale A privé de B union B privé de A. Première question, montrer que A inter B inter le complémentaire de A inter C égale A inter B inter C bar. يلا نبداو على بركة الله. غادي نحاولوا نبداو من هذا الطرف ونوصلوا لهذا الطرف. أنا كيف كتشوفوا عندي A inter B نخليها كيف ما هي. هنا عندي le complémentaire de A inter C. D'après loi de Morgan, c'est A bar union C bar. D'abord, on a développé, c'est A inter B inter A bar union A inter B inter C bar. غادي نحاول نقرب A bar من A اللي تولي هي A inter A bar inter B union A inter B inter C bar. C'est quoi A inter A bar? C'est l'ensemble vide inter B union A inter B inter C bar. L'ensemble vide inter l'ensemble B, c'est l'ensemble vide union A inter B inter C bar. L'ensemble vide union cet ensemble, c'est A inter B inter C bar. La deuxième partie de la question 1. Montrer que A inter C inter le complémentaire de A inter B, c'est A inter C inter B bar. بنفس الطريقة قلنا بلي A inter C نخليها كيف ما هي inter le complémentaire de A inter B, c'est A bar union B bar. غادي نديفلوبي غادي نحصل على A inter C inter A bar union A inter C inter B bar. قلنا بلي هذا تعطينا l'ensemble vide union A inter C inter B bar اللي هي A inter C inter B bar. حنا توصلنا la réponse. نمروا la deuxième question. On déduire que A inter B delta A inter C égale A inter B delta C. D'après la définition de la différence symétrique, هذه اللي اعتبرتها اللي هي l'ensemble X ودي l'ensemble Y. شنو تعطينا X دلتا Y يعني كيف كتشوفوا معايا si X privé de Y union Y privé de X تعطينا اللي هي A inter B privé de A inter C union A inter C privé de A inter B. ندير هادي entre parenthèses كذلك هذه entre parenthèses. واضح؟ وكنا شفنا ديجا بلي x privé de y si x inter y bar. واش واضح؟ A inter B inter le complémentaire de A inter C union A inter C inter le complémentaire de A inter B. وهادو ديجا كنا لقيناهم لا تعطينا سي A inter B inter C bar union A inter C inter B bar. مزيان. هنا كيف كتلاحظوا بلي لوبيراسيون اللي كاينه ما بين هاد لي زونسومبل سي لانترسيكسيون. هنا كذلك هنا كنلاحظ بلي عندي لونسومبل A وهنا لونسومبل A يعني بامكاني نفاكتوريزي بلونسومبل A انتر B انتر C bar union C inter B bar. C'est A inter B privé de C union C privé de B. وغادي نرجع لا ديفينيسيون. هنا كنلاحظ بلي عندي A privé de B union B privé de A وهنا B privé de C union C privé de B. C'est B delta C. واضح؟ دونك لا ريبونس A انتر B دلتا C. وحنا توصلنا للجواب. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم. كاين شي سؤال ولا شي اقتراح خليو ليا في الكومنتار لتحت. نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم. مع السلامه.